Roman script by no kok borong ni Sanmungo shimung ruzangna ni Sanmungo Sanmungo Damnwi Jorani bagwi sit-in Demonstrationo Achukha Roman script for kok borok joba North-East Ganao Klaizaka sit-in demonstration pandao manzaka RSKC Motha ni chairman Bikas Roy Deborma convener advocate Mintu Deborma teko convener Sunil Deborma akosong Chini amani kok borong no chungbo script by shuinai abo chung shak by thangsi shawai na harnai kok borong no bangla script by shuizangnai hune shanai nung shabo oshumung no buskanga tonoi Sanmungo Roman script by no kok borong ni shuimung goshimung ruzangna ni Sanmungo Damnwi Jorani bagwi sit-in Demonstrationo Achukha Roman script for kok borok joba Motha North-East Ganao Klaizaka sit-in demonstration pandao manzaka RSKC Motha ni chairman Bikas Roy Deborma convener advocate Mintu Deborma teko convener Sunil Deborma akosong Jesaba issue abo jodi language ta script no tuya ingkhang kai abo kuno political issue ngai meya abo apro sabne issue ngai thang it becomes people's issue ambagano political party rok ma buji thai ma sithai abo borok ni thongjaknai manuya borokni bkha paina bagoi boat manna bagoi thongjaknai manuya hasteo kwbangma issue tongo borokni thongjana bagoi unemployment issue tongo manui khononi dam bari mane issue tongo petrol diesel ni dam bari mane issue tongo electricity manthok yang mane issue tongo mai song mane gas manthok yang mane issue tongo bithi barai manthok yani issue tongo tabo wati kurini bagoi chini bukung bara tongmani elaka rok borok tuima nongya antrik rok diarrhea rongoi thui tongmani issue tongo there are thousands of issues samung tangna babarong no tuyai unemployment issue tongo under development ni issue tongo tabo nene para amche rogo doctor kari school teacher kari nong wansugo nene ba last je kok borok teacher recruitment khaijak mani bese bisingka it's almost 23 years. Bishi nuichi tham. Kok borok sanakai bishi nuichi tham 23 years ngai thangka last je kok borok teacher no recruit khaija mani. Hekai busuk teacher nene go retirement thanga. Every school Tripura hawo kobang ma school teacher sekrai abrono tu itam kokti seba abrono tu kokti sedi kobang ma issue tongo norok script issue tu kok san langya ble bokrok sanan langya chung jeta saman abono se khana di abrono tu samung tang di chung abo BJP ne hini samane ko gya IPF ne hini samane ko gya Tripura Motha ne hini samane ko gya Congress ne hini samane ko gya CPIM ne hini samane ko gya joto party ni borok rongnon sabo joto party ni leader rongnon sabo थांनाय 56 বছর রময় অনেক থুংকা চারাই ফাংশন হিসেবে নুগৈ ফাজাকলে তা থংসিদি চিনি কক বরক সানাই বরক রংনি বখা যেটা নাयो বংনি যে মুচুংমা তঙ্গো আবতইনো উংনানি রিসিদি কক বরন বাগৈ রোমান স্ক্রিপ্ট নাইনাই আবত ক্লিয়ার দুইটা কমিশন থাকা আর বরক তাম নাইনাই আবো ক্লিয়ার থাকা তাই তাও থংনা তংখবা তাই কোনো কমিশন খানান কোনো দরকার করে কোনো কমিটি খানান কোনো দরকার করে जों आरटीआई खलै जे रिपोर्ट मानमानि डाइरेक्टरेट अफ हायर एजुकेशन आरो ताम साजाकबा बरक अब चिनि डाटाया बरक रिमेनिं डाटा से गभर्नमेंट डाटा 2022-2021 6700 जन बिसिङो खरक दकसे बांला स्क्रिप्ट बाय आन्सार रिनाय कक बरकनि ग्रेजुएशन कक बरक सब्जेक्ट नि उत्तर सुइप्रो आन्सार शीट सुइप्रो खरक दकसे कक वानजुइ सुइथाइबाय सुइनाय ताइ जत चराइरक रोमान सुइथाइबायनो सुइका नेक्स्ट एकाडेमिक ईयर 2021-2022 आफ्रोका बरक बाङै इंखा नियर अबाउट 7,000 बिसो खरक बुरुसे ताइ कुनै खाइलाइजाक थांका खरक बुरुसे बांला सुइथाइबाय आन्सारो तारक जत रोमान स्क्रिप्ट अच्छा कमिशन गठन खाइमानि माने तो अबनो जे
पूरा त्रिपुरा सरक जे कबरक सानाय रक कि रोमान स्क्रिप्ट नो सपोर्ट खादा खाई अब नायना बागी सेबले सो 2-3टा कमिशन खाई रिपोर्ट रिमानी परे अब परिष्कार अंखा जे त्रिपुरा सरक इ रोमान स्क्रिप्ट नो नायो कबरक सैनानि बागी एर परे बो कसा खाइथांका सरकार कुफुरबो सरकार खाइथांका ताबुक बुबार सरकार खाइ दङ हा बस कांगो बो सरकार बो फाइना कोन ठीक करे सो सरकार जदि अबनो जदि पॉलिटिकल इश्यू खाइना हाकाय त्रिपुरा सर बुफ्रु डेभलपिंग सेनायबा हा रिसेंटली जों सिनि डॉक्टर मानिक साहा और राज्यनि चीफ मिनिस्टर बाय मालायफोरो बसावो जोंथ' इसा कायसा कमिटि खायै अबनो बाहायके समाधान खायजाय ते बस स्क्रिप्ट नो थेपानाय अबनो जोंथ' इसा जाजाय खायनाय जोंहाफ्रो सागाना कमिशन नों कमिटि खायनानि कमिटि तो आगे रिपोर्ट दैबाय खेबले ते बार बार सरकार ने पब्लिक ने रां खर्च खायै कमिटि खायै कोन लाभ करे आउ 3-3टा रिपोर्ट ते बायबो जों रिपोर्ट नांबा आबनो कारिबो रिसेंटली जों नुखा जे त्रिपुरा राज्यनि जत कलेज जे परि तंगाय रक बर बस स्क्रिप्ट सै हिमाले 97% स्टूडेंट प्राय 97% स्टूडेंट रंग ककबरंग रोमान स्क्रिप्ट बायसियो आबनो प्रमाण खाबले जे कबरक नि बागै रोमान स्क्रिप्ट न जतनि काहामकुक एवं जतनि नायकुक मानि हिंगाय रोमान स्क्रिप्ट न एर परबो नङानि उपरो जदि देवनागरी बांला साफागरी के बाहायनायबा आरो नि बांला बसुक जरा थांनायबा बांला थांनाय वेस्ट बेंगल जरा बुजिनाय बांलादेश जरा बुजिवाना देवनागरी बुजिवाना पूरा इंडिया वो किंतु नों रोमान स्क्रिप्ट बायसेकाय सारा वर्ल्ड न नि ककबरक न परिमाननाय सारा वर्ल्ड न नि ककबरक न बुजगै माननाय ते विशेष के जे परि तंनाय रक बरक तो कम से कम ककबरक न रोमान स्क्रिप्ट मा सैकाय काहाम के एक्सप्रेस खाइबनो काहाम का आंसर इबनो सो अब बंगी प्लस पॉइंट जे गोबां मार्क माननानि बरक परिखाव गोबां परसेंटेज ति सानानि ते कायसा कक कम्पिटिटिव एग्जाम सोंनुगु ककबरक सब्जेक्ट जदि निजे बुझि मानि रोमान स्क्रिप्ट मा सैकाय आ कम्पिटिटिव एग्जाम बटाम एसटी कोटा जेनेरेल कोटा फनो बो चाकरी मानै मानो ए अब हायरंग किरिजागैनो हयतोबा आं जे बुजिबानि अबनो किरिजागैनो जों त्रिपुरा सरंग किसा सगलगै तननानै बागै आलका लिपि आलका स्क्रिप्ट न थेफानानै बागै साइटकमो Abo haikino ashalni sit-in demonstration pandao manzaka UTF ni General Secretary Sojol Deborma, RSKC ni Adong eba UTF ni Advisor Shokti Jamatia, Dr. Bijoy Deborma, TSF ni Vice President John Deborma no khoboi kubun o jamarok. Pandawa kognaruka RSKC ni Adong eba UTF ni Advisor Shokti Jamatia. अगर हम लोगों के डिमांड को नजरअंदाज किया गया तो हिस्टोरी विटनेस है। लैंग्वेज के बेसिस पे काउंट्री गठन हुआ, लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारे जगह पे बहुत सारा बड़ा आंदोलन हुआ। हम लोग भी वो आंदोलन करेंगे, हम लोग और टॉलरेट नहीं करेंगे क्योंकि एक लैंग्वेज ही बचा है फिलहाल हम लोगों के पास। हम लोग के मिट्टी में हम लोग को खुद के लैंग्वेज, खुद के मातृभाषा के लिए अभी यहाँ पर बैठकर दोपहर में बैठकर धूप में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्यों? मजाक है क्या ये? हम लोगों के स्टेट में ही हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा अभी जो एक चीज बचा है जो हमें त्रिपुरा से कनेक्ट करता है वो है हमारा लैंग्वेज। अगर हम लोग के लैंग्वेज को छीना गया तो हम लोग इसे किसी भी हाल में सहन नहीं करेंगे। थैंक यू। Chini Khorang by Kok Shanani Thangoi UTF ni General Secretary Sojol Deborma, TSF ni Vice President John Deborma Taun Shaka Afai Dikhanai Nairan Utabo. Kokbrok motu coba to ini ketalia kecam bosor ramai kelain itu matong kelain unfortunate je সমস্যা আবো ক্লাই সেখানে সমাধান নেই মানো কি আবার ও সমস্যার সমাধান যে বড় নাই বা যে একই নাই সমাধান কোনো সমস্যা ক্লাই শাখা মানে সমাধান মুচুং জানা আপনি বাগাইনো যে 40-45 বছর সিগাংনো স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাबै গসিনা जाखमानि उलबो दिनै सजरातै जों बिनि खरक तामुंनाय अ ल्যাঙ্গুয়েজ तामुबाय सिजाकनाय आबोनो पर्यन्त जों जंगैनाय मानलाया अककनो सानाय रक अकक रक खैनो सानाय रक बुकुरक जंगैनाय पाइजाक
abo जों खालायनाय दङ प्रेक्टिस खालायनाय दङ फियाबा आबोनो जे गसिमुं रनाय ओ गसिमुं रनाय र आबोनो हयतोबा बर' गसिमुं रना मुसुंयानि बागै दिनि सक जरातै 40-45 बोसोर रमै जों आबोनो दै खुंपिक जागै दङ उल्टा sini unkluk tui khaye alka je horopno जों नुचुंया मा जे horop sini kokbro kok khaini bagai suitable ya aba horop rokno जों singlugu rinari ro saidok muro जों nuhui do जों sagni recently dini kokbro CBSC ni curriculum mo improve khaijaka o curriculum improve khaijak mane yagulo CBSC borokni student rokno kokbro kok khaino bahaike फोरोंनाय ini bisa sandanan thangkaniwo Tripura state government CBSC no bahake recommend khaimani जों आबो नुखा officially जे CBSC no student no kokbro kok thai फोरोंग्रो बांला खरब आरो सरसरिया खबाय नरक फोरोंनानि ओंथो आबा ini samani rok जों नुखा आबो बेलायखनि वानामा सिंसा आबो बेलायखनि किरिमा सिंसा kokbro kok thai नि बागै तामुङै हनै दिनैसक जरातै kokbro kok thai सावै दंनाय सिनि Tripura सारो जों maximum sini kokbro sanai Tripura सारो sini kokbro kok thaino जों roman script by silai dङ roman script by फोरोंनाय दङ दा जों आबोनो बियाबा state government आदम सागे केबो बाय अफिसा सालाय सिलाय मुखले सागे CBSC no अफिके ताक लुरि मारा kokbro इंग्लिश नरो बांला स्क्रिप्ट जों खाखाबलाय खादुलाय सिनो खादुलाय खाखालाय बागै बाय kokbro बागै रुमाल स्क्रिप्ट नरो बसिनो जानानै अबनो साननानै साननानै सिटिं RSKC Today we are here on behalf of the Roman Script for Khorang Choba, which is the confederation of 50 organizations, social organizations in Tripura. Actually, we know this demand has been raising for long back. The script for Khorang, that is Roman Script for Khorang. So we today on behalf of the Roman Script for Khorang Choba, we have gathered around 50 organizations, representatives from all the organizations are here today. We are placing our demand to the government through this sit-in demonstration from here from Estable, that the government should recognize, and it is our choice what language, what script are we to use, it is our matters, so the government should give us liberty to choose our script. This is what we want to send a message, clear message to the government of Tripura, that they must consider giving the opportunity to the indigenous people to choose our own script, in what script we are going to use. There is the reason here today we are gathering. So we are sending clear message to the government once again through this very sit-in gathering here at sit-in demonstration. This 50 social organizations we have gathered to place the demand that the government should implement, should consider our demand, that is Roman script for Khorang. Until and unless our demand has been solved, we'll never sit silent. We'll continue our movement. It will grow more stronger and stronger. Thank you. Ashal sit-in demonstration pandawa kasar kokborok resab mung resab khanari wai pandawa manjangnai lukurang no fan bo zarika noni kupal jamatiya no khoboi hastini kokborok resab kurung ro Don't forget
khoraguli ni shimikrishan uni kok thum Chini Khorang.